Nabi Yusuf sekalian pernah canggolang gareng sepona. Enalekana Nabi Yusuf bi Raja Katsir Al-Aziz ampun angkat teti menteri. Ben mungkin pun merang jareta, terutama si sepo-sepo nika si kacapok ka Al-Badar Mahajaya lambok. Nika kan Nabi Yusuf enalekana amempe 11 bintang bulan ben are asojud ka abana, ajareta ka abana, sareng abana sorjo jajaan. Cek lebele kata retan nasub be naja bakal tuturing jojo mau nikah ding taretan na takok pas taretan na tengki be na pas ikairi ibun taretan na. Tapi ternyata tepakna Nabi Yusuf ajaretan nikah ka Nabi Yakub taretan na nikah nyindemi empon Serubel Samaon Rijalun Yehuda nikah pun Arapat ada tak nyaman abar aja Arapa kak Mak Yusuf regulasi kan ni, cuk engkok kakak nasi waktuan, mungkin jadi tirato, engkok sebeleng adu, karena engkok rubel, 100 pikiran anti apes. Terus mari nak rumah, ayo Yusuf ria kibe ke hutan, capur ke somor. Ibu kia munabaka, marala amet, totor lekas. Rubel dan kawan-kawan mari rempek gelak amet kaba Yakub Nabi Yusuf ika berengah main tak beki mana banyak kopon karena banyak kop ni kan di firasat cuba pon lah dekik jeraban alek nak akan macan mana benar pasti bisa jaga patenang apa Rubel paksa kekera si Yusuf ika bereng ke hutan dopak ke hutan pas capur kalem somor Yusuf ni supaya apa supaya mate burung saya ganda tirato Rubel mari sepakat sataretanan ini kawa bila kari tinggi ya tak ngantos tatang ke tak ngantos sering jauh dan taretan tibe cek mengambian sebulan ni barengi jojo nasibnya bagus menallah pas datang ke siasala nyaman temungus malengos ngocah melaju iya lambak ya lah Yusuf ikat tinggi dari tanah politika guna datang ke beria on mulai Yusuf tada molar Raba Yakub demalek narubil kakan macan apa Al-Badar lura demalek narubil kakan macan apa nangis kuda Raba Yakub nangis setong tempat Nabi Yusuf saya capur ke somora ternyata tak mati bi Allah raksa beda setong tekeng selebat dengan jalan ke dia nyamana saudagar Malik ni kepelka nengale somor pas nyelok saudagar Malik ni kapan pun nyelok ekateng sesar pahun boh ada saya nggak tepat ke sumur mati ya tidak aingnya penasaran capur boleh semana tembe yang ka ngeneng sarpa boleh dulu sumur mati paling dia tak terima penasaran sekali nak yocol boleh semana tembe kapan yang petu tak berak mon ria aing mon kapan yang ka depak ke atas benih aing ngongol cedak goreng nak kanak muda ninggal badar lambok pas nyanyi pak ya Rabbana kan labun teteng nih pak demam mak turun pak benjerian dia kok Al-Badar bang tepak kan Nabi Yusuf kekeratina tekata nemu aing nemu orang nyaman saudagar Malik ni kata keng pikiran bisnis ada tekata nemu aing kok nemu orang ada jual ke Mesir larang dia jual ke Mesir iki bakar Raja Katsir Al-Aziz ni ke ujian Nabi Yusuf setelah Nabi pak enten menedak lahir rembe tua sekolah hari kini kaya lantik tetina Nabi lah juntan Raja kudona ikat tengki taretan mereka ni kaya buang ngelem somor mangan ambian mereka musuh datang ke ika musuh taretan cek yal sial patenang bodoh Allah pa ingat kan Nabi Yusuf lah Nabi Yusuf cek singan taretan sepakat
kapan amempe yang kata detirato sepakat laju burung tak buang ke somor mik burung deti nabi. Tapi gara-gara Allah nguji Nabi Yusuf tantare tanna tengki buang ke somor temu mon saudagar Malik kiba ke Mesir jual ke raja Mesir senyaman raja Qasir al-Aziz. Dobak ke Mesir deti anak buana anak angkat teraca. Napa pun kemudian Nabi Yusuf ni kapun jojo sobung ujian enten gi dapat ke Mesir Nabi Yusuf ni kaya beri ujian selebih raja boleh anapa kuda sarang Sulaiha karena Nabi Yusuf ni kegontang tahu neng cuk marah apa pokok gontang lah sampai dirigen dengan Nabi Yusuf kek laki ni kamu alamar bini ini kan biasanya sebelum alamar seminggu tu na telur sebelum ini kan puasa lemah cah berah falamma ra'aynahu akbarnahu qatta'na yadahuna kullaha salillahi ma hadza basyara in hadza illa malakum karim. Esro pagi kamas 5 gram mangkat alamar men igenda imben. Gimana esro pagi ka botong kita igenda itu. Ini ijazah ni Pak, mun alamar rambian baca surat kenikah melemas mian debak 10 gram sahabat ning adaan baca kena 3 kali bila bon mare seropaki kemas mangkat alamar mian ikendai bakun Allahumma shalli ala Muhammad pon depak ke kerajaan Yusuf benipas langsung depak tetering jaja ki yuji ki napa kuda sarang Siti Sulaiha. Siti Sulaiha ni kata kuat ngabes kagendengan Nabi Yusuf gonteng luar biasa keringking laju bila ngabes Nabi Yusuf neka Siti Sulaiha neka pun bini narato pun napa sekorang fasilitas Roma perhiasan napa semuanya tersedia di situ Raja Qasir al-Aziz bener yang coba orang genteng dia tapi ternyata kadorina gendeng Nabi Yusuf ane kemudian Siti Sulaiha ni kapencot ki kekere irayu Nabi Yusuf tepana subung orang kale ni garajaan ni kapas ngentap labang Yusuf erosoro mon Siti Sulaiha sup engkimi kalaki hayang rasul Siti Sulaiha dia ia mulai temu bidana Pak cacana Sulaiha pas Yusuf berarti apa lain kam mami kira ni atas meja teraki mon Nabi Yusuf ke dalam kamar kapan debak ke dalam kamar si Siti Sulaiha pun menyaman mon akalan piyu kensi ni dalam teraki dan nak sup pas semak kangkok sup si Nabi Yusuf ngetermbian cek lalaki Pak berema koceng dengan leceda ke bentang burugi mari huring roh yang ngesongas nonduk taja Nabi Yusuf ni orang baik bian orang soleh nonduk pakun tanda takut tanang ngamun Siti Sulaiha marah rasul ini al-badar lambak ampun mi marah rasul ampun gome aneka katuka ke Allah mi ni kata oleh mana tan mi bana masak tak tergoda kama siking kok marah riasu boleh paksa ke dia si Nabi Yusuf buru kalabong etabang sarang Siti Sulaiha takut cantik kening paleran nasi budi Nabi Yusuf buru Siti Sulaiha nyana cok beda kalambian ibu dan Nabi Yusuf kapan ni buka labang Raja Qasir al-Aziz mancungin dan labang Raja Qasir ya bodoh apa ya si Siti Sulaiha pas ngucap Yusuf abah kau lay kuda sarang Yusuf boh mi benjok boy ko boy mi kan kau udah si kuda nemen siapa nasup kan bak na puru si nyentak sup antan mi wallahi antan ba wallahi buni gaula ba jana si Yusuf marah apa tepak sekemar ya Yusuf selanya laka Sulaiha apa Sulaiha nyala Yusuf
Bah, ampian tak pernah jaga kaula bah. Kula habis teti rajin ajunan bah. Mak ampian partajan ka Yusuf tembang ka kaula bah. Ari, mak bakal bener kena. Cik gula tak bisa pak mau nak cerita tak ni orang asli lah roh. Cik gula asli nak tukang cerita keng bah tahu neng cik berempat orang jalan tak mau bertiga ay gula ni. Di mata sampat gula ni. Tiga ay tu. Mun surah cerita belak gula ben namo ya kabungko benar bende dung lu namo ya kabungko man. Angker sopu mun nyator ben gula lagi. Karena tukang catur gula lah kan. Engki samangken tanorok bon giae yang tukang nyator gi ada detial badar ni. Nanti mantar barokah kalak hikmah ni Pak.